ଅଧୁନା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଅଯଥାରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ଲାଗି ଯୋଗାସନ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅନେକ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ସମାଜକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ହିଲିଂ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବିଗତ ବେଶ କିଛି ମାସ ହେଲା ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରରେ ସକାଳୁ ଯୋଗ ଶିବିର ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଏହି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଜୁନ 21ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ 21 ପ୍ରକାର ଯୋଗ 5 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ 4 ପ୍ରକାର ଶିଥିଳୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅବସରରେ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ପ୍ରଥମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ସଭାପତି ଜୟସ୍ମିତା ନାୟକ, ଉପସଭାପତି ରୀତା ରାଉତ, ଉପସଭାପତି ଦୀପ୍ତିବନ୍ତ ଦାସ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ବେହେରା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଥାଳ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଦିବାକର ପରିଡ଼ା, ସୁଜାତା ପଣ୍ଡା, ସରସ୍ୱତୀ ସେଇ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜେନା, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। आमे ओम मु होलिस्टिक जोग शिक्षा केन्द्र बालेश्वर तरफ प्रस्तुति नहीं आमे विभिन्न खबर कागज माध्यम समस्त को जनई जो मे 21 तारिख दिन आमे गोटे जोग यात्रार आयोजन करूँ जहाँकि आम सहर परिक्रमा करथिला आउ सेही माध्यम आमे समस्त को यही मेसेज देलु जे आपण माने से दिन समस्ते आसबे आउ जोग अभ्यास करेंगे। जोग ही जीवन, जोग द्वारा सबु प्रकार समस्यार समाधान हो पारे। यही मेसेज देकी से दिन जोग यात्रा आरंभ करूँ आउ तापर पर आमे जोग शिक्षक मानकु आमे ट्रेनिंग दौरान जे किमिति जोगर प्रोटोकॉल जो अच्छी 21 प्रकार आसन करवा, 5 प्रकार प्राणायाम करवा आउ 4 प्रकार शिथिलीकरण करवा, यही सबू किमिति भाव संगठित भाव हो पार। विभिन्न स्कूल कॉलेज शिक्षालय आमर जेल हॉस्पिटल ये सबू गुड़िक PXC चांदीपुर आउ पुलिस लाइन समस्त श्रेणीर सबू वर्गर जो लोक मान पाखरे जोग को पहुँचापी आमे ये प्रयास जारी रखीचु। होलिस्टिक हिलिंग जोग शिक्षा केन्द्र बालेश्वर तरफ आम जोग केन्द्र नाम होलिस्टिक हिलिंग जोग शिक्षा केन्द्र एवं आमर मे 21 रु आरंभ होईची जो अंतर्जातीय जोग दिवस पई गोटे मास आगु आम आरंभ करूँ। समस्त को शिखाऊँ एवं समस्ते सुस्थ रहिबा, समस्त को सुस्थ रखिबा एटा आमर इच्छा बा एटा आमर जोग केन्द्रर लक्ष्य। तेणु आम ये मासे जाक करूँ एवं समस्त को उद्बोधित करूँ जे समस्ते जोग करंतु निरोग रुहंतु।